Bismillahirrahmanirrahim. Once again, Zaid Saab, thank you very much. Yes, मेरी पैदाइश तो कराची की है और लेकिन हमारे घर का माहौल बड़ा तालीमी माहौल था। मेरे वालिद साहब खाली मस्जिद के इमाम और उस्ताद नहीं थे, बल्कि हाई स्कूल में टीचर थे, जहाँ वो सोशल साइंसेस पढ़ाते थे, इस्लामियात पढ़ाई, उर्दू पढ़ाई, फ़ारसी पढ़ाई और सोशल साइंसेस पढ़ाई। हमें इंग्लिश जो है 8वीं जमात तक हमारे वालिद ने पढ़ाई, मैथमेटिक्स उन्होंने ही पढ़ाया। तो वालिद साहब क्योंकि ख़ुद एक इल्मी शख्सियत थे, 15 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, तो फिर हमें शुरू से ही तालीम पे ही फोकस रहा हमारे घर में। देयर वाज नथिंग प्रायोरिटी फॉर अस एक्सेप्ट आवर एजुकेशन। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कराची डीजे साइंस कॉलेज से मैंने 12वीं जमात की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जिन्ना पॉलिटेक्निक से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया, फिर एनएडी यूनिवर्सिटी से बी इलेक्ट्रिकल किया। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले हमारे घर की एक रिवायत थी कि मजहबी तालीम को भी करना है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मेरे वालिद साहब का बगदादी मस्जिद मार्टन रोड में दारुल उलूम है, आज भी है, दारुल उलूम सोहरवर्दिया। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम हासिल हुई, यानी कुरान, तफसीर कुरान, हदीस और फ़िक़्ह, ये सारे उलूम मैंने अपने वालिद साहब से ही पढ़े। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल की उम्र में मैंने बगदादी मस्जिद में इमामत और खिताबत शुरू कर दी थी। व्हेन आई वाज 17 ईयर्स ओल्ड, मतलब मैं 11वीं जमात में था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के काम भी संभाल लिया था। वालिद साहब को फिर मेरी वजह से वो सफ़र खूब करने लग गए, बाहर उनका काफ़ी नात ख़ानी का प्रोग्राम होता था। तो फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह फिर एनएडी में मेरा दाखिला हुआ। एनएडी से बी करने के बाद, अच्छा, हमारे घर के हालात कोई अमीर लोग तो नहीं थे, हम समझ लीजिए कि मुतवस्सित तबके से हमारा ताल्लुक़ था। घर भी हमारा एक कमरे का घर था कराची में, और बाकी एक किचन और एक छोटा सा गुस्ल खाना, दैट्स अबाउट इट। लेकिन उस घर में अल्हम्दुलिल्लाह एक तालीमी माहौल था, एक बड़ा महज़ब वाला और इल्मी था। हम अपने वालिद से बड़े डिस्कशन करते थे, बहुत डिस्कशन, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कभी हमें नहीं रोका कि तुम किस मौजू पे बात कर रहे हो और किस तरह से बात कर रहे हो। ही यूज्ड टू इनकरेज अस टू डिस्कस एनीथिंग। अब उसका टाइम नहीं है, वरना जो मौज़ूआत जो हैं बड़े ज़बरदस्त थे। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने दीनी तालीम मुकम्मल की घर में। फिर हमारा स्कूल शुरू हुआ, और एनएडी से मैंने पढ़ने के बाद फिर मैंने यूएस में अप्लाई किया एडमिशन के लिए। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अमेरिकी यूनिवर्सिटी के पैसे अदा कर सकता और सफ़र कर सकता। तो मैंने 8वीं जमात से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी थी। सो जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो 10 रुपये उस वक्त मिलते थे। डॉलर उस ज़माने में 15 रुपये का होता था। तो वो थोड़े थोड़े पैसे मैं जमा करता रहा। मुझे शौक़ था कि मैं आला तालीम के लिए बाहर जाऊँ। वालिद साहब के पास पैसे नहीं थे हमारे पास। तो हमारे वालिद साहब के एक दोस्त थे, यानी इल्म और अमल बुक डिपो, ये एम्प्रेस मार्केट में बहुत बड़ी किताबों की दुकान थी। मेरे वालिद के अमीर दोस्तों में वही एक दोस्त थे, बाकी सारे गरीब थे। उस्मानिया माजिर कॉलोनी के बेचारे गरीब, ठेला लगाने वाले या थोड़े सरकारी इलाके के रहने वाले। तो वो अमीर थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनसे फिर वालिद साहब से मैंने कहा, वालिद साहब इनसे आप कह दें ये मुझे इतने पैसे दे दें कि मैं एक सेमेस्टर की फ़ीस दे दूँ। जहाज़ के टिकट के पैसे तो मैंने अपने ट्यूशन के पैसे जमा किए हुए थे। मेरे वालिद के पास पैसे नहीं थे, हमारे घर में पैसे नहीं थे। तो जहाज़ का टिकट मैंने अपने पैसों से ख़रीदा। जो उधार पैसे लिए थे वालिद साहब के दोस्त से 25,000 रुपये, वो हमने जनाब ट्यूशन फ़ीस पहले सेमेस्टर की जमा करा दी, और फिर इस तरह से गाड़ी चल गई। लेकिन अल्लाह के फज़ल करम से मेरे माँ बाप की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे स्टूडेंट होते हुए, अमेरिका में मैंने और जॉब नहीं की, मैंने वहाँ पर स्टूडेंट होते हुए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, को-ऑप उसे कहते थे। तो वो अप्लाई किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे प्रोफेशनल जॉब तोशीमा में मिल गई, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से मैंने पैसे भी वो 25,000 रुपये अदा किए। और इस तरह से मैंने एनएडी से, सॉरी, एनजेआईटी से, न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में किया था, जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का एक हिस्सा था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मास्टर करने के बाद फिर मैंने सऊदी अरब अप्लाई किया। तो सऊदी अरब में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरशिप मिल गई किंग सऊद यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर फिर मैंने पढ़ाया। लेकिन मैं वो वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह टीचर था किंग सऊद यूनिवर्सिटी में जिसने मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। और मैंने जो पढ़ाया वहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च पढ़ाई है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ाई है, फोर्ट्रान लैंग्वेज पढ़ाई है, कोबोल लैंग्वेज पढ़ाई है, कंप्यूटर पढ़ाया है, दीन का वहाँ नहीं कुछ पढ़ाया मैंने। फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल मैंने पढ़ाया। मैंने दोनों बच्चे वहीं रियाज में ही पैदा हुए। शादी भी मेरी कराची में हुई, लेकिन बहरहाल सारा शादी की ज़िंदगी हमारी वहाँ रियाज में ही गुजरी।
وہاں سے پھر الحمدللہ میں نے اپلائی کیا یہاں پر مائگریشن کے لیے، تو آسٹریلیا کی بھی مائگریشن اپلائی کر دی، کینیڈا کی بھی کر دی، دونوں جگہ کی مجھے مائگریشن ہو گئی۔ تو میں پہلے تو کینیڈا آیا، لیکن کینیڈا آنے کے بعد میں نے کہا نہیں آسٹریلیا بھی دیکھنا چاہیے، تو پھر میں آسٹریلیا بھی بچوں کو لے کے چلا گیا۔ میرا بیٹا اس وقت 3 ساڑھے 3 سال کا تھا، تو ہم وہاں چلے گئے، لیکن آسٹریلیا اتنا مزیدار نہیں لگا، تو کیونکہ میں یو ایس میں رہ چکا ہوں تو کینیڈین کلچر یو ایس کلچر کوائٹ سملر ہے، تو پھر ہم آئے اور میں سیدھا کیلگری آیا۔ میں نہ ٹورانٹو رہا، نہ لوگوں نے مجھے کہا کہ وائی آر یو گوئنگ ٹو کیلگری۔ کیلگری اس زمانے میں یہاں ٹوٹل آبادی اس وقت 6.5 لاکھ تھی، تو لوگوں نے کہا اٹس ناٹ ویری نون سٹی، لیکن میں نے کہا میں سعودی عرب میں رہا ہوں آئل اینڈ گیس کے ماحول میں، تو میں نے آئل اینڈ گیس کے ماحول میں جانا ہے، تو پھر الحمدللہ یہاں میں آ گیا۔ یہاں آنے کے بعد الحمدللہ حضور کے صدقے میں یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، کوئی بڑے فخر کی بات نہیں اور کوئی بڑے یعنی شیخی مارنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ودن 2 months پروفیشنل جاب عطا فرمائی۔ یہاں کمپنی ہوتی تھی جو اب نہیں ہے، اس کا نام تھا ڈیجیٹل اکوپمنٹ آف کینیڈا۔ ڈیجیٹل اکوپمنٹ آف کینیڈا یوزڈ ٹو بی دی سیکنڈ لارجسٹ IT کمپنی ان دا ورلڈ، جو بعد میں کمپیک نے خرید لیا، کمپیک کو پھر ایچ پی نے خرید لیا، تو ایچ پی میں وہ آج بھی موجود ہے ڈیجیٹل اکوپمنٹ۔ ان کے بہت بڑے سسٹم ہوتے تھے، ویکس سسٹم، جو پرانے کمپیوٹر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، بڑے بڑے مین فریم ہوتے تھے، تو وہ ویکس سسٹم انہوں نے بنایا ہوتے، تو الحمدللہ اس میں پروجیکٹ مینیجر رہا، سینئر پروجیکٹ مینیجر رہا۔ پھر اس کے بعد IBM میں مجھے جاب مل گئی، لیکن ڈیک کے ساتھ کام کرنے میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ دیکھیں یہاں آنے کے بعد یہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ لوگ ہماری یہ جو بڑی کمپنیاں ہیں یہ لوگوں میں انویسٹ بہت کرتی ہیں، تو ڈیک نے مجھے دوبارہ کہا کہ نہیں آپ یہاں پڑھیں، تو میں نے ایک اور ماسٹر یونیورسٹی آف کیلگری سے کیا، سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں، پروجیکٹ مینجمنٹ میں میری ڈگری ہے یونیورسٹی آف کیلگری کی، اور میری ساری فیس میری کمپنی نے پے کی، یہاں تک کہ کتابیں اور پارکنگ تک پے کی انہوں نے۔ پھر اس کے بعد پھر IBM سے مجھے جاب آفر آ گئی، تو IBM میں الحمدللہ میں نے جتنی بھی باقی کینیڈین زندگی تھی وہ کام کیا۔ لاسٹ 4 years جو ہے پھر میں نے IBM چھوڑ کے کو آپ، جو یہاں پر آپ کو مطلب کو آپ ہے، ان کی ریفائنری ہے ریجائنا میں، تو اس ریفائنری میں میں نے 4 سال ایز اے پروگرام مینیجر الحمدللہ کام کیا۔ ان کا جتنا بھی ریفائنری کا مینٹیننس سسٹم ہے وہ سارا میں نے ہی امپلیمنٹ کیا تھا۔ اٹس این اوریکل بیسڈ سسٹم، جو الحمدللہ میں اس کا پروگرام مینیجر تھا، اس کو کیا۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ 2019 میں بیل کینیڈا میں بھی تھوڑے عرصے کام کیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اب کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو 2022 میں پھر میں ریٹائر ہو گیا ہوں۔ اب الحمدللہ یہ ہے کہ دین کا کام کرنا ہے۔ اس میں ایک اہم بات جو ظہیر صاحب میں نے بتانی ہے کہ یہ تمام جو کام ہیں، جب میں کینیڈا آیا تھا میرے ذہن میں کوئی پلان نہیں تھا کہ میں مسجدیں بناؤں گا یہاں۔ میں تو اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی خاطر آ گیا، اور کہ ان کے لیے اچھے مواقع مل جائیں گے، لیکن ایک صورتحال پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں مساجد کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر الحمدللہ کام آگے بڑھتا چلا گیا۔